Bon, d'abord le cas de Lamine, هو اللي مهم parce que هادشي اللي كان في l'actualité اللي مهم ومن بعد غنهضر على le cas des autres binationaux. Le cas ديال لامين اول حاجه واحد الولد اللي عنده 16 سنه ودارها دابا غير شهر عنده une décision à prendre اللي ماشي سهله اللي نقدر نقول بالنسبه للجامعه المغربيه والمغرب اما انا اما الجامعه اما الرئيس كاملين خدمنا باش لامين يجي معنا mais ça reste un choix personnel اللي ماشي سهله pour un gamin de 16 ans على هادو اللي فاقوا parce que on suit les réseaux sociaux on suit la presse دابا كاينين اللي يجبروا لامين يامال بحال اللي دابا تزاد حنا باش ما نكذبش انا دابا عام justement العيد ميلاد ديال اليوم ملي وصلت c'était déjà une priorité pour la fédération le cas Lamine Yamal. D'ailleurs je crois qu'il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux ملي الرئيس ديال الجامعه تلاقى به في الماتش ديال الشيلي. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé ou حنا معطلين. C'est un travail qui est fait depuis longtemps. Il a été par les scouts de la fédération, le scout qui خدم في l'Espagne, il l'a déjà vu à l'âge de 10 ans. كان عارف le talent اللي عنده. Parce que Brena Olama Brenage, c'est un futur crack mondial. Et حنا درنا اللي علينا باش يكون معنا. Mais après, بحال اللي قلت, on ne peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc, surtout ملي تزاد على برا, اللي لعب مع اسبانيا dans les catégories de jeunes. Et aujourd'hui, avec la pression اللي عنده, c'est un choix qui va lui tomber dessus avec sa famille. نتمناو يلعب معنا, mais aujourd'hui on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Yamal يقدر يجي. انا سافرت جلست مع الولد, on a eu une bonne discussion, on a exposé حتى حنا البروجي ديالنا et après la décision غتجي له واش غيمشي مع اسبانيا غدا dans la liste واش غيمشي يلعب معاهم. Si son choix c'est de jouer pour l'Espagne لا يسال عليه بحال اللي ديما كنقول غيبقى مغربي باه ديالو مغربي يلعب مع اسبانيا يطرح الرايه ديال بلادو حتى هو ومن بعد حنا غنشوفوا القدام بالحق ولا اختارنا bien sûr que on serait heureux parce qu'on sait la qualité du joueur, on sait la force qu'il peut apporter, mais surtout dans l'avenir d'avoir une star معنا. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Après moi بحال اللي كنقول tant que le travail d'air. Après, on ne peut pas forcer un joueur à choisir son pays, même si c'est difficile, parce que le choix de Diro à 16 ans, Machid Diro à 20 ans, Machid Diro à 19 ans, Sarah, franchement, c'est quelque chose qui, à son âge, j'aurais pas voulu vivre moi. C'est très tard. Donc voilà, on est ouvert avec lui. On va voir dans les semaines à venir. على لو كا دو ابراهيم ولا اي joueur international باش حتى هادشي ما نبقاوش نطولوا. سي لو كا بور بوكو دو بيناسيونو اللي خصكم تعرفوا باسكو يا بوكو دو بوليميك اوسي علاش ما جاش علاش ما باغيش يختار. سي با ان كيسيون دو تختار ولا ما تختارش. اللي خصكم تعرفوا سي كو ان بيناسيونال اللي كيلعب في الفرقه ديالو يا دي تايمينغ باش واش يقدر يجي دابا واش ما يقدرش يجي دابا. واش باغي يجي واش ما باغيش يجي. حنا il y a des choses qui restent secrètes dans le cadre du staff, mais اللي نقدر نقول اي لاعب اما دابا ولا ما جاش ولا غيجي ملي كيجي بحال le cas par exemple de Amin Adli aujourd'hui qui est convoqué, c'est un travail qui est pas de une semaine ou là de 4 mois, c'est pas aussi facile. الناس bien sûr الجمهور كيقول انا ولا عيط لي المغرب اييه بالحق il y a des impératifs avec les clubs, il y a des pressions ديال les clubs ولا ديال les managers ولا ديال la Coupe d'Afrique اللي في شهر واحد parce que c'est pas facile pour un joueur وشفتوا على الميركاتو ديال الدراري ملي كيمشيو لا Coupe d'Afrique aujourd'hui c'est un frein بريتو ولا ما بريتوش c'est pas un avantage. Donc voilà, aujourd'hui Brahim ولا اللي غيجي لي بيناسيونو ولا ما شفتوش في لا ليست pour moi سالت الهضره وملي غيكون في لا ليست هنا تقدروا تسولوني كيفاش جا علاش جا وكيفاش جبتي. Mais il y a beaucoup de joueurs qui nous intéressent parce qu'on veut de la qualité. Et bien sûr qu'un joueur comme Brahim Diaz, Mikan Chouf Nes, Wesh Barin Lama Barin, c'est pas une question de Barin Lama Barin. الواد لعب titulaire في ميلان كيلعب في ريال مدريد ولا يقدر يجي يعاوننا مرحبا ولا ما يقدرش يجي ولا ما باغيش يجي
ما كاين مشكل كنشوفوا اللي جاي. Mais pour moi le schéma il est clair, il y a même pas besoin de polémiquer ou de chercher des excuses. باغي ما باغيش ما كيحش مغربي ولا ما كاينش. À partir du moment où il كيلبس الكاميز ديال المغرب pour moi il est marocain.